Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajami wa ala alihi wa ashabihi ya nabiyil ulumi wal hikami. Amma ba'du. Faqolal musannifu rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daroin. Amin. Wa hukiya anna fakhrul islami al-arsabandiya rahimahullahu jama'a kusyurul biltihi al-mulqati fi makanin kholin. Dihikayatkan bahwasanya Fakhrul Islam, Syekh Fakhrul Islam Al-Arsabandi, mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati beliau mengumpulkan kulit semangka yang dibuang orang di tempat yang sepi. Fa'akalaha, lalu beliau memakannya. Faro'athu jariyatun fa'akhbarat bidalika maulaha. Lalu jariyah, seorang budak perempuan, melihatnya lalu mengabarkannya kabar itu kepada tuannya. Fatakhoda lahu da'watan pada'ahu ilaiha falam yakbal lihada. Maka disiapkanlah jamuan makan untuk beliau, dan beliau pun diundangnya. Namun beliau menolak untuk menghadirinya karena perkara ini. Wahakada yan bagi li talibil ilmi an yakuna dahimmatin aliyatin layat ma'u fi amwalin nasi. Demikianlah seyogyanya bagi penuntut ilmu agar memiliki cita-cita yang luhur dan tidak tamak pada harta manusia. Qalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, dalam naskah lain alaihi salatu wasallam, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, iyyaka wa toma'a fa innahu faqrun haudirun. Hindarilah tamak, karena sesungguhnya tamak adalah fakir yang nyata. Wala yabkhal bima indahu minal mali, dan janganlah penuntut ilmu janganlah pelit dengan harta yang dimilikinya. Bal yunfiqu ala nafsihi wa ala ghairihi, tapi belanjakanlah untuk keperluan dirinya dan orang lain. Wa qala nabiyyu alaihi salatu wasalam, baginda Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, an-nasu, manusia, kulluhum fil faqri makhofatal faqri, manusia seluruhnya berada dalam kefakiran lantaran takut fakir. Wa kanu fi zamanil awwali yata'allamunal khirfata thumma yata'allamunal ilma. Orang-orang pada zaman dahulu bekerja terlebih dahulu, kemudian belajar ilmu, hatta layat ma'u fi amwalin nasi, sehingga mereka tidak tamak pada harta orang-orang. Wa fil hikmati manistagna bimalin nasi ibtakoro, Masya Allah. Dalam sebuah hikmah, barang siapa berharap kaya dari harta orang lain, maka ia telah fakir. Wal alimu idza kana tomma'an
la yabqa lahu hurmatul ilmi. Apabila orang alim bersifat tamak, maka musnahlah kemuliaan ilmunya. Wala yaqulu bil haqqi, dan ia tidak akan bisa berkata dengan benar. Walihada kana yata'awwadhu sahibus syarhi alaihi salatu wassalam. Oleh karena itu yang memiliki syariat, yakni baginda Rasul Shallallahu alaihi wasallam, memohon perlindungan kepada Allah alaihi salatu wassalam. Baginda Rasul alaihi salatu wassalam memohon perlindungan kepada Allah. Wa yaqulu, beliau bersabda, a'udzubillahi min toma'in yudni ila tiba'in. Saya berlindung kepada Allah dari sifat tamak yang mengarah pada kejahatan. Wayan bagi lil mu'mini an la yarju illa minallahi ta'ala. Seyogyanya bagi orang mukmin agar tidak berharap kecuali kepada Allah Ta'ala. Wala yakhofa illa minhu, dan tidak boleh takut kecuali hanya kepada Allah. Wa yadharu dzalika bimujawazati hadis syar'i, dan hal itu akan terlihat dari sudut pandang wa adamiha, apakah melampaui batas-batas syariat atau tidak. Paman asallaha ta'ala khaufan minal makhluki faqad khaufa ghayrallahi ta'ala. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah Ta'ala karena takut terhadap makhluk, maka sungguh ia takut kepada selain Allah Ta'ala. Fa'ida lam ya'sillaha ta'ala li khaufil makhluki waroqoba hududa syar'i falam yakhab ghayrallahi ta'ala. Barang siapa yang tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena takut kepada makhluk, dan ia rokoba, dan ia menjaga batas-batas syariat, maka ia tidak takut kepada selain Allah. Bal khaufallaha ta'ala, akan tetapi dia takut kepada Allah Ta'ala. Wa kada fi jaibir rojai, demikian pula dalam masalah roja, harapan. Wallahu a'lamu bishawab.